ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରପତି ମାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପତ୍ରଟି ଏତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ପତ୍ରକୁ କିଛି ବି କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ ନ କରି ପୁରାପୁରି ସିଧା ସିଧା ଯାହା ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଚିଠିକି ସେମିତି ସେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାର ଶେଷ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଯଦି କଲନରେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା, ତହିଁରୁ ମୁଁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ବୁଝିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ଗାରଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସବୁଆଡ଼େ ବାଟଘାଟ, ସ୍କୁଲ, କଚେରୀ, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ପାଗଳା ଲୋକ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ରୋକି ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲା ପରେ ଏ କଥାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବା ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ଧାରାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବା ରୋକି ଦେଇଛି, ଅଧିକ କ୍ଷତି ନ ହୋଇ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ବିଶୁଦ୍ଧ କଥା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପରାମର୍ଶ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରିମାର୍କ। ଏ ହେଉଛି 1962 ମସିହା। ସେ ସମୟର ଜଣେ କ'ଣ ତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପତ୍ରକାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଶୋକାକୁଳ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଆଶାର ବାଣୀ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ମନେ ଥିବ କାଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନବଜ୍ୟୋତିରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ବାହାରିଛି, ସମର୍ପଣ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ। ସେଟା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଲେଖା, ସମର୍ପଣ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ 8 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ସଭା, ଏଇଟା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ନଥିଲା, ତାହା ଏକ ପୁସ୍ତକ। ଯଦିଓ ସବୁ ମାସରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ମାସିକ ପତ୍ରିକା ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଯେମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହୁଥିଲା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ କେବଳ ବାବାଜୀଙ୍କ ନିଜର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା, ମତ ଯାହା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଥିଲେ। ସମର୍ପଣ ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏଇଥିଲା ବିଷୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ 8, କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭର କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଶୁଣୁଛୁ ସବୁ ସିନା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମମାନେ ବି ଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି କିଛି ତାର ଅନୁଭବ ବି ନେଇଛୁ। ସେଇ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥିବେ ତାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଛାପି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଖଣ୍ଡିକିଆ ଆଉ ମିଳୁନି, ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଛପା ହେଉଛି। ନଚେତ ବାବାଜୀଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଯେଉଁ 3ଟା ହେଇଛି ରଚନା ସଂଗ୍ରହ, ସେ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ ଭିତରେ ତ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ସବୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ବହିଟା ପ୍ରକାଶ ହେଇ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଖବର ଆସିଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବାହାରିଲା।
ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଓ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ପଢ଼ ତେଣୁ ପଢ଼। ଆଗକୁ କାହିଁକି ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ମଧୁର ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଫିଲିଂ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା? ମା ଶିବବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ଶିବବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବବିନ୍ଦୁଙ୍କର ପୃଥିବୀକି ଆସିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ? କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏବଂ ସେଇମାନେ ସେ ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଓ ଏଇଆ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ପହଁରା ଶିଖିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଯେତେ ଗଭୀରତା ଡେଇଁବାକୁ ଭୟ ଲାଗେନି, ସେମିତି ଆମକୁ ପହଁରା ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଡେଉଁଥିଲେ ସେ ଆଗରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବା ମାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତ ଏତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ମାନେ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ବହି ଏତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷା, ଯଦି ଭାଷା ଜରିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କ୍ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଖାଲି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେ ଇଂରାଜୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଲେଖିଲେ। ଆମେ ଗଥର ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା, ଗଥର କି ତା ପୂର୍ବଥର ମା କହିଲେ ଯେ କେମିତି ପଢ଼ିବ ନା ବେଶୀ ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, 2 ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିବ, 2ଟା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଧୀରେ 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 ଦେଖିବ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଲୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତମେ ବୁଝିଯାଇପାରିବ। ଶିବବିନ୍ଦୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ମାଙ୍କ ଧାରାରେ। ଶିବବିନ୍ଦୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହଁ, ଏସବୁ ନୁହଁ। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧୁରୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ସେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଜାଣିଲା ପରେ ମା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଏତେ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କର। ଥୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଇଂଲିଶ ସବୁ, ସେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଏ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଇ, ଏଇ ପେଜ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖୁନା ନା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ପାଇଲିନି। ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ପାଇଲିନି ମୁଁ ତା ଉପରେ ମୋତେ କାହିଁ ବୁଝ? କୋଉଠୁ ଶିବବିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଡିକ୍ସନାରୀ? ଡିକ୍ସନାରୀ ତାକୁ ଶିବବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଉଠେରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ରିଭିଲ୍ କରିବ। ସେ ନିଜେ ନିଜର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯଦି ରିଭିଲ୍ କରିବ, 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ପଢ଼ିଦିଅ, ତାକୁ ଟିକେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର, ତ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼, ଦେଖିବ ଆହୋ ଏଇଆ ଏଇଆ। ଇଏ ତ ଆମ କଥା ତ ଆମେ ଇଂରେଜୀ ଜାଣିଛୁ ବା ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ଏହା କର ସେୟା କର। ମହାରାଜ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମହାରାଜ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ। କେମିତି କହୁଥିଲେ? ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ମହାରାଜ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝି ହେଉନି, ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ମହାରାଜ କହିବେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରପତି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବେ। ରବିବାରିଆ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନବଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବୁ ରବିବାର ପଢ଼ିଥିବ, ସେ ଭାରି ମାନେ ସୁଇଟ୍ ମେମୋରି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମଧୁର ସ୍ମୃତି ସବୁ। ବାବାଜୀ ବସିକି ଜପ କରୁଥିବେ, ସେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଥିବ, ମା ଶିବବିନ୍ଦୁ ଫଟୋ ସଜା ହେଇଥିବ, ତା କଡ଼ରେ ବସିକି କାନ୍ଥୁଆ ହେଉଛି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରପତି ତାଙ୍କ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଏପଟେ ସିଡ଼ି ଆଗରେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ବୁଲେଇକି ତାରି ଆଗରେ ପ୍ରପତି ବସି ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିବୁ, ଆଲୋଚନା
ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ବି ମୁଗ୍ଧ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରକୃତିର ସାହିତ୍ୟ ଏଇ ବହି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା। ସିଏ ବି ବେଳେବେଳେ ଝୁଟନ୍ତି, ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ମହାରାଜ ଶୁଣୁଥିବେ ସବୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଜପ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଜପ କରୁଥିବେ, ଜପ ଭିତରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଅଟକି ଯାଇ ପଚାରିବେ, ମହାରାଜ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର? କ'ଣ କହିଲେ? ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବନି, ନା ଆଉଥରେ ପଢ଼। ସେଠୁ ପ୍ରକୃତି ପଢ଼ିବେ, ଆଖି ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ, ଯେମିତି ପଢ଼ି ସାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ପଢ଼ି ସାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଅର୍ଥ କହିବେ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନରୁ କହନ୍ତି, ମା ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଉପାୟ ହିଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେମିତି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାପରେ ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରିଭିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖା ମନ୍ତ୍ର, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ରିଭିଲ୍ କରି ଅପ୍ରେସର କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବୁଝିବାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ। ତାକୁ ନ କରି ତାକୁ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଝୁଣ୍ଟିବ। କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଜାଣିଛି କି ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛି ଇଂରାଜୀ, ଯେମିତି କରେ ସେମିତି। ଆଉ କାହା କଥା ଛାଡ଼, ମାମୁଁ ନିଜେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବିଏସସି। ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରେ ଆଉ 2 ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଆମ ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଇଂରାଜୀ 2ଟା ପେପର ଥିଲା, ପେପର 1, ପେପର 2। କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପେପର 100 ମାର୍କ। ବିଏସସି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ, କେବଳ ସାଇନ୍ସ। ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନା ବାୟୋଲୋଜି ନା ଯାହା ନିଅ, ଆଉ ଇଂରେଜୀ ସେଠି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତିକି ସମୁଦାୟ ଇଂଲିଶ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆମକୁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ବୁଝଉଥିଲେ। ସେ ବି ଆମକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଢ଼ି ବୁଝଉଥିଲେ। ବହୁତ, ମୁଁ କହୁନି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁ, ସେ ସକାଳୁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସକାଳୁ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ା ହେବ ତାକୁ ସେ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଇଦିନ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପେପର ମିଲ୍। ଚୌଦ୍ୱାର ପେପର ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ବୋଧେ ଉଠିକି ଘରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଲଞ୍ଚକୁ। ଜୋବ୍ରାରେ ସାଇକେଲ ଥୋଇକି କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚରେ ଯାଆନ୍ତି ସେପଟକୁ। ମଣ୍ଡାପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡାପଡ଼ା। ସେ ମଣ୍ଡାପଡ଼ାକୁ ଆସିଥାଏ ଟିପିଏମ୍ର ଗାଡ଼ି, ଟାଟାଗଡ଼ ପେପର ଗାଡ଼ି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ମିଲ୍। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ସବୁ ନେଇଥିବେ, ତାସ ମୁଠା ଧରି କି କ'ଣ ନେଇଥିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ବହି କେତୋଟି ନେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଥିବ, ମାସେ ବହି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆହେବ ଖାଇଦେଇକି ବସିକି ପଢ଼ୁଥିବେ। ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କାରଣ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର ଥାଏ, କରିଦେଇକି କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ବେଳେ ବସି ପଢ଼ୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ଫୋନରେ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ବଜାରରେ କଥା କେଉଁଠି ଦେଖିଲ, ଟିକେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ କହିଲ। ମାମୁଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଦେବ ଅମୁକ ପେଜରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି। ପେଜ୍ ନ କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ କହିଦେବ। ଶର୍ମାଜୀ ବି ପଚାରି ରେଫରେନ୍ସ ନିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ
खूब बेसी विराट साधना दरकार नहीं, कनसेंट्रेशन खाली। एवं आ थरे जिते सी मिठा जने चाखी सारी आउ छाड़ी आस छाड़ी आस कल ना फोन गोटे पचार मेसेजटा 31 मसीह बहु कहते मुझे तो दौर प्रिंट करके मेसेजटा हाँ 34 मसीह how accurately it has been remembered by him. It's a correctly. Anyway, आमे लोक साहित्य विषय पढ़िया उपक्रम जो अधिकार स्वयं लोक साहित्य किपरि उपादेय सरल प्रांजल ए संबंध में आम सहकर्मी बंधु श्री देवेंद्र शतपथी यही संख्यार अन्यत्र विचार प्रचार नाम प्रकाश कर लोक साहित्य वास्तव लोकंर अभाव मोचन अर्थात लोक स्पष्ट रूपे श्रीमंद दर्शन जोग सरल रूपे बुझाई निमित्त सृष्टि होती भावे सब कहनी लोक साहित्य पढ़ कष्ट हम तुम जब सीधा सीधा बास पढ़ी बुझीपार कि जापर कि असुविधा नहीं तथापि लोक साहित्य पढ़ा उचित कारण रेफरेन्स बहुत समय लोक साहित्य बहुत साहय एपर्यंत जिते गुड़े संख्या प्रकाशित होती बहु लोक द्वारा आदृत होती जो संख्या गुड़िक प्रकाशित होती तार विज्ञापन अन्यत्र प्रकाश पाई आम मैंने मासिक प्रकाशन रूपे ग्रहण कर मात्र मासिक पत्रिका रूपे मासिक प्रकाशन मासिक पत्रिका प्रत्येक मसरे खंडे बही बाहर करने चेष्टा कर बाहर कराई जब जनसाधारण विशेष आग्रह देखा दिए तेज नवज्योति को यह एक मासिक पत्रिका रूप प्रकाश करने उद्यम कर विषय पाठक मान आग्रह सम्मति को अपेक्षा कर अवश्य है मासिक पत्रिका से ही मासिक प्रकाशन घड़ी चली बेस किसी 60-70टा खंड मुठे एक्जाक्टली मन नहीं केतेटा बहुत किसी प्रपत्ति लेखा भी भर आसी मास्टर बहिर अनुवाद भी लोक साहित्य हिसाब से आश्रम स्पोर्ट्स गत जुलाई 15/7/62 तारीख आश्रम स्पोर्ट्स अनुष्ठित हो खाली किसी इनफर्मेशन आलोचनार विशेष किसी ना जुलाई 15/7/62 तारीख आश्रम स्पोर्ट्स अनुष्ठित हो स्पोर्ट्स पूर्वपर प्रत्येक दिन अनुष्ठित न हो सप्ताह मात्र 4 दिन अनुष्ठित होन्य दिन मानक शारीरिक चर्चार अन्य खेल कसरत प्रति नजर दिया स्पोर्ट्स और खेल कसरत अर्थ हो स्पोर्ट्स रे जो कंपटीशन सब विभिन्न प्रकार रनिंग हुए ट्रैक हुए खेल हुए जिम्नास्टिक हुए विभिन्न प्रकार थ्रो प्रो इत्यादि जितक जिम्नास्टिक सब प्रकार कंपटीशन हुए आपर भी 4 दिन पर बाकी जो 3 दिन से 3 दिन जाक से दैनन्दिन रुटीन अनुजाई जमी फिजिकल कल्चर कराए स्पोर्ट्स जुलाई 15 तारीख आरंभ हो सेप्टेम्बर 15 तारीख पर्यटन चालू रही आश्रम स्कूल छात्र छात्री आश्रम केतक वयस्क साधक अंशग्रहण कर स्पोर्ट्स उत्सव उद्घाटन दिवस सीमा जो बाणी देती प्रत्येक क्रीड़ा प्रेम विशेष अनुधान सब गुड़ाक अच्छे माँ को बारंभ कर शिक्षा प्रसंग बोली बही छपा से फिजिकल एजुकेशन संपर्क जो चैप्टरटा अच्छे जिते बाणी सब माँ दे से विषय से प्रकाश यही स्पोर्ट्स उत्सव उद्घाटन दिवस सीमा जो बाणी देते प्रत्येक क्रीड़ा प्रेम विशेष अनुध्यान जोग्य क्रीड़ा प्रेमी जी एक निहाती जाना उचित शारीरिक शिक्षार महत् उद्देश्य कौन ता सीमा ए स्पष्ट कर दी रिप्लेस द एम्बिशन टू बी फास्ट बाय द विल टू डू द बेस्ट पॉसिबल आमे कौन करूँ आम कौन कर जो मैंने सब ट्रैक रे दौड़ कि थ्रो कर कौन कर भी आम भी एक्सपीरियंस कर कहीं तो समय खूब बेसी गोटे अग्रगति कर जाए मास्टर कार्य को पछुरे प्रकाश होला भाया देखा जाऊँगी सेमती तो है ना ऑन द वे प्रोसेस अच्छी तेणु आम देखुचु जदि खूब जोरे दौड़ के चली जाइए फास्ट हाँपाई निश्चित हो गला आ पछे सब जो बहुत पछे आउ जोरे दौड़ा दरकार नहीं तार ये कौन उद्देश्य उद्देश्य हूँ फास्ट
उद्देश्य नुह जे मोर सबुतक एफर्ट देवी से जो एफर्ट नहीं कि दौड़ी आसला कि चली आसला से एफर्ट एंड जाइबा कथा ताले तार सर्वोत्तम सामर्थ्य के जना पड़ सर्वोत्तम सामर्थ्य जानीगलानी तार कारण से फास्ट हवा लोभ अटक बेले बेले एमती हुए निश्चित हो जाए कि एबे गोटे भिडियो पाइली पठे जे डोंट खूब शीघ्र ये कर कौन से भाषा भूल गली माने सेलिब्रेट डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली से देखो जी साइकिल चली चली आसुची देखला बहुत पछे समस्या अच्छा से शेष को हाथ छाड़ दी साइकिल क्रॉस कर चेष्टा कर ट्रैक हठात सेकेंड पिला क्रॉस कर चलीगला से फास्ट बार एत मुग्ध हो जाइए से निजर बेस्ट एफर्ट देवाक चाहूनी सेकेंड पिला जी है सी तार बेस्ट एफर्ट देवाक चेष्टा कर ये पहुँच जाऊ मात्र 4 इंच कि 6 इंच मैक्सिमम थी से टपिक चलेगा एमती केते गुड़ाकर से एग्जांपल देखी माने हो गली तो मत हो गला ये जो फास्ट हमार जो उद्यम सीटा छाड़ रिप्लेस कौन करने चेष्टा कर बेस्ट सबुठ भल चेष्टा कर आम सब से कहू परीक्षा हो खेल हो जो हो तुमर सामर्थ्य अनुजाई चेष्टा कर सर्वोत्तम भाव निज योग्यता सर्वोत्तम भाव निज प्रकाश कर चेष्टा कर अन्न किए भल कला न कला कि तुमको टपिला कि कौन कला से जमा दृष्टि दे ताप सी जाए तुम तुम जाए फास्ट बा मतलब छाड़ रिप्लेस द डिजायर फॉर सक्सेस बाय द अर्निंग फॉर प्रोग्रेस रिप्लेस द डिजायर फॉर सक्सेस बाय द अर्निंग फॉर प्रोग्रेस सफलता पाई जो इच्छा ताकू बदल दियो ता जाए कौन आनिबो ना अग्रगति सफलता और अग्रगति सफलता हूँ फास्ट हो गली सफल हो गली अग्रगति हूँ गथक जहाँ था ताठू भल कली गत थर जी कर भल कली हुए तो जड़े फास्ट ही पारे कि गत थर जहाँ करता ताठू भल न करी खराब कर उल्टाटा ठीक गत जहाँ करी ताठू भल कली किंतु फास्ट सेकेंड थर्ड किसी तुम ठीक कर फास्ट सेकेंड थर्ड तुम कर तुम गत थर ठार अधिक अर्थात तुम प्रगति हो ना अग्रगति हो ना ये चेष्टा कर रिप्लेस द इगरनेस फॉर फेम बाय द एस्पिरेशन फॉर परफेक्शन प्रशंसा पाइबा चेष्टा करनी प्रशंसा पाइबा चेष्टा करनी पूर्णता पाई चेष्टा कर परफेक्शन माने सब नियम कानून भीतर एक्जाक्टली जमती करता सेमती करके मुझे पहुँचली सभा शेष जदि जड़े जा तार समस्त शक्ति सामर्थ्य प्रयोग कर पहुँचुची इट इज परफेक्शन आउ समस्त पढ़े गले कहीं दौड़ी पैसे चेष्टा कर हम फेम केते बड़े हम आगे पहुँची गला बहुत प्रशंसा समस्त करताड़ी देवे सब बधई आसला फेम जदि गोटे पिला ट्रैक 10 जन दौड़ से 10म स्थान रहा किंतु तार समस्त सामर्थ्य खटेकी दौड़ला चेष्टा कला समाज ताको बधई जान समाज भी फेम खोजुची परफेक्शन खोजु कौन खोजु न खोजु आम भीतर उद्यम रमें पूर्णता पाई चेष्टा कर परफेक्ट करने चेष्टा कर फिजिकल एजुकेशन इज मेंट टू ब्रिंग इनटू द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड कंट्रोल डिसिप्लिन एंड मास्टरी ऑल थिंग्स नेसेसरी फॉर ए हायर एंड बेटर आपको उच्चतर एवं अधिक उन्नततर जीवन जहाँ दरकार हायर आउट उच्चतर जीवन
जो जीवन आम बंचु ताठ उच्चतर जीवन एवं उन्नतर उत्तम बेटर लाइफ से भली जीवन गोटे दरकार जहाँफल यही फिजिकल एजुकेशन ही तापर शरीर चर्चा से कौन बिन टू दि बॉडी कौन से शरीर पर से कौन आनीदेव ना चेतना कंट्रोल हो नियंत्रण डिसिप्लिन श्रृंखला मास्टरी हो कौन कर्तृत्व कर्तृत्व शरीर यही सब हेले गोटे उच्चतर एवं उन्नतर जीवन संभव हो पारे फिजिकल एजुकेशन फल शारीरिक शिक्षा फल यही जिन ही आम प्राप्त तापर कहले कीप ऑल दैट इन माइंड प्रैक्टिस सिंसियरली एंड विल बिकम ए गुड एथलीट आपको मन रखिबो एवं आंतरिकता सहित चेष्टा करियो अभ्यास करियो सिंसियरली प्रैक्टिस कर तुम्हें देखियो तुम गोटे खूब सुंदर खिलाड़ी हो गुड एथलीट तापर कहले दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू बी ए ट्रू मैन तो वास्तव मनुष्यटी हवा पई ए जो प्रथम पदक्षेप द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू बी ए ट्रू मैन ओडियाटा पढ़ा जो आलोचना जो कर दीचु आम तो पढ़ा ओडियाटा प्रथम स्थान पाइबापी आकांक्षा परिवर्ते यथासंभव उत्तम सामर्थ्य प्रदर्शन करने को संकल्प कर यथासंभव जी पार निश्चय तुम सब सामर्थ्य प्रयोग कर यथासंभव सामर्थ्य प्रयोग कर उत्तम सामर्थ्य प्रदर्शन कर सफलता अर्जन निमित्त कामना बदल विफलता अग्रगति विफलता टपिक चाहिए तुम कौन है गथर करी 4 मीटर 4.5 4.5 मीटर कर वेरी गुड टर्न बहुत बढ़िया कर 4 मीटर अधिका कर तेणु सफलता अर्जन निमित्त कामना बदल अग्रगतिर अपेक्षा सब मुझे आगू थी जश ख्याति निमित्त आग्रह स्थल पूर्णता निमित्त आस्पार परफेक्शन इन ऑल रेस्पेक्ट परफेक्शन सब मध्य मु पूर्णता चेष्टा कर शारीरिक शिक्षार उद्देश्य है शरीर चेतना संयम श्रृंखला एवं कर्तृत्व आनयन करवा आम शरीर यही सब जिन प्रयोजन अच्छे शरीर चेतना शरीर गोटे संयम दरकार ये सब वी लैक वेरी मच आम समस्त बहुत दुर्बल है सब चेतन संयम श्रृंखला शरीर गोटे श्रृंखला खोजे सबुठ बेसी श्रृंखला शरीर ही खोजे किंतु आम श्रृंखलित शरीर एवं कर्तृत्व शरीर निज उपर निजे कर्तृत्व रक्षा कर उदाहरण नवा धरा जाऊ निर्दिष्ट खाद्य तुम भल लगे खाइबेनि प्राण सहित लोभ दौर प्राण प्रबल लोभ सृष्टि कर शरीर जमा सम्मत हम अंशग्रहण कर कर्तृत्व निज उपर कर्तृत्व बहुत रागिगला क्या बाडेया शोधिया रागिगला प्राण निज को शांत कर कर्तृत्व निज कर्तव्य निज शांत कर जमा सहयोग करनी प्राण सहित प्राणर ये प्रकार जो कार्य से जमा सहयोग कर नहीं शरीर प्राण जिते रबी खबी हेल्ले बेले बेले शरीर सेमती हुए कौन मना है तो क्या मारे कौन कर मना ही ना कोरिकी चोपा छड़े से ये एमती भितर से आग्रह आसो ना क्या प्रति क्रोध आचरण कर आग्रह आसोनी प्राण तार जिते क्रोधित हो शरीर तार निज उपर कर्तृत्व रख एसबू को मन रख निष्ठार सहित अभ्यास कर तेरे तुम्हें जन भल एथलीट हो पार आउ यह एक प्रकृत मनुष्य निमित्त
प्रथम पाप अछि। यह ही एक प्रकृत मनुष्य निमित्त प्रथम पाप अछि। प्रकृत मनुष्य किए चाहूनी आम भितर प्रकृत मनुष्य हाँपाई भाई बड़ी मैंने किए आम भितर चाहूनी प्रकृत मनुष्य हाँपाई समझ चाहूचे ठीक अच्छे समझ चाहूचे ये हूँ प्रथम पाप आ प्रथम पाप छू न जाइए कि टिपि दियो कौन कौन करिया पड़ो भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आमन को अंतर किछेले जेपरि तुम कार्य आउ विघ्न न घटाए किछेले जेपरि तुम आविर्भाव रे विलंब न घटाए सकल विषय रे सकल मुहूर्त रे पूर्ण तुम इच्छा तुम सम्मुख रे छिड़ाई तुमर इच्छा ही आम मध्य आम सत्ता प्रत्येक तुम ठारे आम निष्ठा हुए जेपरि सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन कर आम मैंने केवे जेपरि न भूलु तुम निकट में गभीर भाव में निबिड़ भाव में कृतज्ञ रहे प्रति मुहूर्त तुम्हें आम को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किछेले जेपरि आम मैंने अपचन आम प्रत्येक अंग जेपरि तुम कार्य सहजर हुए से सब जेपरि प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय तुम विजय दियो अंतर प्रिय चरम अटल विश्वास। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.